এবং সংগঠন মন্ত্রী সহ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীরা রয়েছেন, সামনে যারা আপামর জনগণ, যারা গোটা রাজ্য থেকে এসেছেন, জনপ্রতিনিধিরা এসেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণ, সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে এক দুটা কথা বলবো। গতকালকেই ভারতীয় জনতা পার্টির 2 বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় সরকারে 2 বছর পূর্ণ হয়েছে। আমরা যখন রবীন্দ্র ভবনে সেখানে এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হলো, সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন যে আমাদের রাজ্যের যে কাজ করার ধরন পরিবর্তন হয়েছে, যে আমাদের কাছে যে ফাইলটা আসে এটা একটা সময় 1 মাস, 1.5 মাস, 2 মাস ঘুরত, এখন বর্তমান সময় একদিনেই সেটা আমরা সেই ফাইলটাকে ছেড়ে দিই। আমি এই কথাটা এর জন্য বলছি যে ওই বামপন্থী একজন নেতা গতকালকে যে তিনি প্রেস করে বলছিলেন যে এই পরিবর্তনটা 2 বছর পূর্তির অনুষ্ঠানটা প্রতিশ্রুতি খেলাপের নাকি সেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমি ওনাদেরকে বলতে চাই যে আমি উত্তর জেলার থেকে আসি, অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরার শেষ প্রান্ত থেকে আসি। একটা সময় আমরা যারা উত্তর জেলা বা ঊনকোটি জেলার মানুষ আগরতলায় আসতাম, আমাদের আসতে এখানে প্রায় 7 ঘন্টা সময় লাগতো। আজ আমরা 2.5 ঘন্টায় আগরতলা আসি ধর্মনগর থেকে বা কৈলাসহর থেকে। এটা পরিবর্তন হয়েছে। এই 7 বছরের পরিবর্তন আমরা দেখি যে এই 7 বছরের মাথায় আমরা 2.5 ঘন্টায় চলে আসি। আমাদের ধর্মনগর রেল ছিল 1963-তে, ওই রেলটা 25 বছর সময় লেগেছে কংগ্রেস এবং সিপিএমের যে সরকার কেন্দ্রে ছিল বা এই রাজ্যে যারা সরকার পরিচালনা করতেন তাদের প্রয়াসে 30 কিলোমিটার রাস্তা আসতে 25 বছর সময় লেগেছে। 1989 কুমারঘাটে সে রেল পৌঁছায়। অথচ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং এই রাজ্যে সরকার আসার পর ভারতীয় জনতা পার্টির আজ সাবরুম পর্যন্ত মানুষ আজ আগরতলা হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে পারেন, তার জন্য কোনো আন্দোলন, কোনো লড়াই নেই। আমরা দেখেছি কমিউনিস্টের নেতারা যখন এই বড় ভাষণ দিতেন, কোনো মঞ্চ সাজাতেন, সেখানে একটাই স্লোগান দিতেন, মেহনতি মজদুর মানুষ এক হও। আমি ওই কমিউনিস্ট নেতাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোন মেহনতি মজদুর মানুষের লড়াইয়ের কথা তোমরা বলতে? 25 বছর লাগাতার ক্ষমতায় ছিলে। ত্রিপুরার যে পূর্ণ রাজ্যের 52 বছরের 35 বছর তোমরা ক্ষমতায় ছিলে, অথচ এই রাজ্যের শ্রমিক যারা চা বাগানে বসবাস করে তাদেরকে 1 ছটাক জমি দিতে পারোনি তোমরা। এর জন্য আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন কেউ বলতে পারবেন একজন চা শ্রমিক পরিবার থেকে কেউ বিডিও হয়েছে, কেউ এসপি হয়েছে? হয়নি, কারণ তারা পড়াশোনার অধিকার পায়নি, তাদের ভূমিকার অধিকার ছিল না, তারা পড়াশোনা করতে পারেনি। অথচ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের মাত্র এই 7 বছরের মাথায় আমরা ওই চা শ্রমিক পরিবারের 3000-এরও বেশি পরিবারকে জমির পাট্টা দিয়েছি। আমরা ওই জমির পাট্টা পাওয়ার পাশাপাশি তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস পেয়েছে। আজ তারা শৌচালয় তাদের বাড়িতে নির্মাণ হয়েছে, ইলেকট্রিসিটির কানেকশন লেগেছে। আজ ওই গরিব মানুষগুলো যারা দীর্ঘ বছর শোষিত ছিল তারাও আজ সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার পেয়েছে। আমরা তাদেরকে কমিউনিস্ট নেতাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাদের ওই 35 বছরে এই যে মহিলাদের জন্য ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল, একটা ওমেন হোস্টেল আপনারা জানেন এখানে যেটা আমাদের টিআরটিসির সামনে, আজ আমাদের সরকারের আজ 7 বছরের মাথায় আমরা 10খানা ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল নির্মাণ করছি। আরেকদিকে যাদের 35 বছর শাসন ছিল একটা ওমেন হোস্টেল তারা তৈরি করেছে। পরিকাঠামোর কথা তারা বলেন, আজ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় প্রায় 1000 কোটি টাকার কাজ চলছে। এই লাস্ট 2 বছরে আমাদের রাজ্যে আপনারা জানেন ডেন্টাল কলেজ তৈরি হয়েছে। এই ডেন্টাল কলেজের জন্য ছাত্রাবাস প্রায় 200 কোটি টাকা খরচা করে ছাত্রাবাস তৈরি হচ্ছে। জিবি হসপিটালে মা ও শিশুদের জন্য পরিকাঠামো গড়ে উঠছে প্রায় 200 কোটি টাকার। আপনারা জানেন বিশ্রামগঞ্জে নেশা মুক্তি কেন্দ্র বা ডি এডিকশন হসপিটাল, তার জন্য প্রায় 150 কোটি টাকা খরচা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জেলাতে একটা করে ডি এডিকশন হসপিটাল স্থাপন করা হচ্ছে। আমি যদি দেখি প্রায় 1000 কোটি টাকা শুধু স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার খরচা করছে। তারা ডেভেলপমেন্ট দেখছে না। আজ আমরা আমাদের রাজ্যের পরিকাঠামো রাস্তার কথা আমার আগের বক্তা তিনি বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় 408 কিলোমিটার রাস্তা কমপ্লিট হয়েছে। এছাড়াও 1000 কিলোমিটার রাস্তার কাজ চারিদিকে চলছে। যে ন্যাশনাল হাইওয়ে আজ ধর্মনগর বা কৈলাসহর খোয়াই কমলপুরের মানুষ যারা আমরা সাবরুম যেতে হয় আগরতলা শহর হয়ে, এখন যদি সেই রাস্তাটা খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া হয়ে যে রাস্তাটা যাচ্ছে অমরপুর হয়ে শান্তির বাজার বেরোবে, আমাদের জন্য প্রায় 2 ঘন্টা সময় বেঁচে যাবে। আজ চারিদিকে রাস্তার যেমন জাল বিছিয়ে দিচ্ছে, তেমনি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, তেমনি শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন।
আমাদের রাজ্যে জনজাতি এলাকায় আমরা দেখতাম যে 4টা একলব্য মডেল বিদ্যালয় ছিল, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 21টা মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। তার মধ্যে 12টা বিদ্যালয়ের প্রায় কনস্ট্রাকশন সমাপনের দিকে, যেখানে আজ থেকে হয়তো 6 মাস 1 বছরের মাথায় 6টা স্কুল চালু হবে। তো আজ আমরা যদি দেখি শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসছে, 800-এর উপরে স্মার্ট ক্লাস তৈরি করা হয়েছে। আজ পিএমসি স্কুল, আজ বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, সার্বিকভাবে যদি আমি বলি যে উন্নয়নের একটা জোয়ার বইছে। কমিউনিস্টের নেতারা বলেন যে আমাদের এই 7 বছরের পরিবর্তন তাদের নজর আসছে না। আজ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে যদি দেখুন, এমএসএমইতে যেভাবে নিবেশ করছে, এই কয়েকদিন আগে ইনভেস্টমেন্ট সাবমিট হয়েছিল, এই ইনভেস্টমেন্ট সাবমিটে প্রায় 3400 কোটি টাকার এমওএ সাইন হয়েছে। অনেকগুলো ফ্যাক্টরি, প্রায় 86টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোম্পানি যারা এখানে এসে এবং এমওএ সাইনে স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের নিবেশ করার। আমি উত্তর জেলার থেকে আসি। উত্তর জেলা কদমতলা এবং কালাছড়া ব্লক একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেখানে আগরের প্ল্যান্টেশন হয়। দীর্ঘ বছর ধরে সেখানে আগর চাষ যারা করতেন, ওই সমস্ত আগর চাষিরা অবৈধভাবে সেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অথচ সেখানকার যিনি মন্ত্রী ছিলেন তখনকার সময় বাম জমানায় ফজলুর রহমান, তিনি বনমন্ত্রী ছিলেন। অথচ ওখানকার যারা সংখ্যালঘু বসবাসকারী যারা মুসলমানেরা, তারা সেই আগরে ব্যবসা করতেন, কিন্তু তিনি কখনো চাননি সেই মানুষগুলো স্বাভিমানের সঙ্গে বাঁচুক বা সম্মানের সঙ্গে বাঁচুক, তার জন্য আগর পলিসি বা আগরের বৈধতা দেওয়ার জন্য তারা সেটা নিয়ে কোনোদিন কথা বলেননি। আমাদের সরকার 2018 সালে আসার পর থেকে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের তখনকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এবং আগরের বৈধতা দেওয়ার জন্য আগর পলিসি নিয়ে আসা হয়েছে। আজ সেখানকার মুসলমানেরা যারা আগর ব্যবসা করেন, সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা বৈধভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে আগরের মার্কেট তৈরি হচ্ছে, আগরের সাবমিট হয়েছে, 3 বার আগরের সাবমিট হয়েছে। বিদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এই রাজ্যে এসছেন এবং এই রাজ্যের যারা আগর ব্যবসায়ীরা, তাদের মধ্যে আদান প্রদান, তাদের ব্যবসায়িক তাদের কথাপতন হয়েছে। আমরা আমাদের রাজ্যে আজ আগর ব্যবসায়ীরা বৈধতার সঙ্গে, স্বাভিমানের সঙ্গে তারা ব্যবসা করার অধিকার পেয়েছেন। আজ গোটা রাজ্যে যদি আমরা দেখি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলো, এক সময় সেখানে কলকারখানা, ফ্যাক্টরি সমস্ত বন্ধর দিকে প্রায় ছিল, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি 2018 সালের পর থেকে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে নতুন করে সাজিয়ে উঠছে। সেটা কুমারঘাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হোক বা বুধজংনগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হোক, বা নতুন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নতুন স্থাপন করা। খোয়াই জেলাতে কল্যাণপুরে নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি ইতিমধ্যে আমাদের মঞ্চের কাছাকাছি চলে এসেছেন, তো আমি আর আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। আমি এতটুকু বলতে চাই যে আজকের এই 2 বছর, দ্বিতীয়বারের 2 বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে যারা মঞ্চের সামনে রয়েছেন, আমি যতদূর আমার দৃষ্টি যাচ্ছে আমি দেখছি যে মাঠ ভর্তি, কানায় কানায় মানুষে ভর্তি হয়ে আছে। তারপরেও যারা বাইরে রয়েছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব মাঠের ভিতরে প্রবেশ করুন। মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি ইতিমধ্যে মঞ্চে আসবেন, সকলে মিলে ওনাকে আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের এটা এই 2 বছর পূর্তি উপলক্ষের অনুষ্ঠানটা আমাদের জন্য বাড়তি পাওনা, কারণ আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতিজি আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদেরকে সম্বোধিত করবেন। তো আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। সবাই মিলে বলবেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি, বিজেপি, জেপি নাড্ডা জি, জেপি নাড্ডা জি। সবাইকে একটা কথা বলবো, সবাই মায়েরা জোগাড় দেবেন যখনই আসবেন উনি, এবং আপনারা যারা আমার কার্যকর্তা যারা রয়েছে সবাই দাঁড়িয়ে ঠিক আছে, জোরসে স্লোগান, আমরা সবাই একবার স্লোগান দেব সবাই। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি, বিজেপি, জেপি নাড্ডা জি, জেপি নাড্ডা জি, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी, राजीव बर्छर जी की সবাই আমরা যারা মহিলারা একবার উলুধ্বনি দেবেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনি বলবেন ওয়েলকাম, 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 নাড্ডা জি ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। সবচেয়ে জোরে মহিলারা সহ উলুধ্বনি দেবেন।
ওয়েলকাম 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 ওয়েলকাম। সব দাঁড়িয়ে সব দাঁড়িয়ে সবাই দাঁড়াবেন। সব দাঁড়িয়ে। ওয়েলকাম 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 ওয়েলকাম। নাড্ডাজি ওয়েলকাম, নাড্ডাজি ওয়েলকাম। সবাই ঢাকের তালে করে জোরসে ওয়েলকাম 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 ওয়েলকাম। নাড্ডাজি को जय श्री राम, नाड्डाजी 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 को जय श्री राम। वेलकम वेलकम। আমার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলকাম ওয়েলকাম वेलकम 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 वेलकम। ताले ताले। वेलकम 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 वेलकम। नाड्डाजी को जय श्री राम, 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 नाड्डाजी को जय श्री राम। वेलकम वेलकम সবাই দুজন তুলে করতালি হোক। वेलकम 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 वेलकम। नाड्डाजी को जय श्री राम, नाड्डाजी को जय श्री राम, नाड्डाजी को जय श्री राम, नाड्डाजी को जय श्री राम। वेलकम 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 वेलकम। लमसगू वेलकम लमसगू 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 लमसगू। শুধু শুধু মায়েরা একটু জোগাড় দেবেন, মায়েরা সবাই একটু জোগাড় দেবেন। সবাই 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 মিলে और सब मिलके बोलिए भारत माता के, जय। भारत माता के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर आ गया। हम सवाई फिर से एक बार जोरदार हाथ करताली से हम लोग उनको संबोधित करेंगे। जोर से सवाई। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। भारत माता की। আমাদের আজকের এই বিশাল জনসভায় যিনি প্রধান বক্তা এবং প্রধান অতিথি রয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি উনি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। আমি অনুরোধ করব আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি ওনাকে রিসা এবং ওনাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। এখন মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজিকে উত্তরীয় এবং
মা দুর্গার ছবি দিয়ে সংবর্ধনা জানাবেন রাজ্য সভাপতি শ্রদ্ধা রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি নর্থ ইস্ট কোঅর্ডিনেটর সম্বিত পাত্রাজি, ওনাকে অনেক অনেক স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আছেন আমাদের মঞ্চে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ প্রভারী শ্রদ্ধা ডক্টর রাজদীপ রায় মহোদয়, ওনাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সম্মান জানাচ্ছি। আছেন সংগঠন মন্ত্রী রবীন্দ্র রাজুজি, ওনাকে আমরা সম্বোধন বা আমরা সম্মান জানাচ্ছি। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মাননীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। ওনাকে অনুরোধ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্যে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিশাল সমাবেশে আজকের আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি। আমি মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর পুণ্যভূমিতে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর পুরীর সম্মানিত এমপি আদরণীয় সম্বিত পাত্রাজি, প্রাক্তন এমপি এবং আমাদের বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশের প্রভারী আদরণীয় ডক্টর রাজদীপ রায় মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের সংগঠন মন্ত্রী আদরণীয় রবীন্দ্র রাজুজি, আমাদের মন্ত্রিসভার আমাদের এমপি আমাদের কৃতি দেবী দেববর্মন মহোদয়া, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যা এবং আমার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটির যারা সম্মানিত পদাধিকারী এবং বিধায়ক বিধায়িকা এমডিসি থেকে শুরু করে আজকে যারা এই জনসমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন, আমি প্রত্যেককে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার পরিচালিত হয়েছিল এবং 2023-এ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমাদের সরকারের প্রায়োরিটি যে আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষ, মহিলা বলুন, যুবক বলুন, গরিব বলুন, কৃষক বলুন, সরকারি কর্মচারী বলুন, শ্রমিক বলুন, সমস্ত জনসাধারণের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার যে মানুষের জন্য জনগণের জন্য কাজ করেছে সেইগুলি তুলে ধরার জন্যই আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। অনেকে আমাকে বলছিলেন যে আমাদের এই সফলতা কিভাবে আমরা, এই সফলতা তো আরো বহু বছর হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে। কোন সরকার কমিউনিস্টের শাসনে হোক কংগ্রেসের শাসনে হোক মানুষকে এই জনগণকে সাথে নিয়ে সেই সময় কাজ করা হয়নি। কমিউনিস্টের শাসন দেখেছি এই রাজ্যের বুকে, আজকে কংগ্রেসের শাসন দেখেছি। শুধু ডায়লগ আর ডায়লগ স্লোগানে বিশ্বাস করত, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বের সরকার ডায়লগে বিশ্বাস করে না, ডাইরেক্ট কাজে বিশ্বাস করে। মোদিজির নেতৃত্বে সেই বিকশিত সংকল্প যাত্রায় আজকে ত্রিপুরা রাজ্য সেই বিকশিত জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। গতকালকেই আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা উদযাপন করেছি। আমাদের এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় 47,600টি স্বসহায়ক দল
মহিলাদের আত্মনির্ভর করার কাজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে। আমাদের লাখপতি দিদি আমাদের এই রাজ্যে এখন পর্যন্ত স্বসহায়ক দলের প্রায় ৯১,০০০ মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। 33% রিজার্ভেশন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে করেছেন। আমাদের এই রাজ্যেও মহিলাদের সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের কাজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করছে। আজকে গরিব কল্যাণ যোজনা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যারা গরিব অংশের মানুষ গরিব কল্যাণ যোজনায় ফ্রি রেশনের ব্যবস্থা করেছেন, তার পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারও বিভিন্ন এই সুলভ মূল্যে যাতে গরিবরা তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে। আজকে আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে গরিব জনসাধারণের যে চিকিৎসার দায়ভার সেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী তুলে নিয়েছেন, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কিছু লোক বাদ পড়েছিল। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সেই ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসার দায়ভার আমাদের রাজ্য সরকার কাঁধে তুলে নিয়েছে। বন্ধুগণ, আমি বেশি বক্তব্য রাখবো না, আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমাদের যে বিশাল জনসমুদ্র, সেই সমুদ্র আস্থা রেখেছেন যে না, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বারবার দরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এই রাজ্যের মানুষের জন্য, জনগণের জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে। আজকে বিরোধীরা ল অ্যান্ড অর্ডার বলে চিৎকার করছে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, এই রাজ্যের বুকে এই কমিউনিস্টের শাসনে বহু লোক আজকে অত্যাচারিত হয়েছে। আজকে কমিউনিস্টের নেতা, কংগ্রেসের নেতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজকে হত্যালীলা সংগঠিত হয়েছে এই কমিউনিস্টের দ্বারা, এই কমিউনিস্টের শাসনে। আমরা ভুলে যাইনি আমাদের এই রাজ্য 2018 নির্বাচনের আগে আমাদের 11 জন কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে এই কমিউনিস্টের ঘাতক বাহিনী হত্যা করেছিল। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলে যাইনি। তাই কাজেই বন্ধুগণ, ভারতীয় জনতা পার্টিকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে আমাদেরকে রুখা যায় না। ভারতীয় জনতা পার্টির আজকের কার্যকর্তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটাই পার্টি, সেটা হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে কার্যকর্তাদের উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করেছে। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। আমি আবারও এখানে যারা সমবেত হয়েছেন আমি প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি উনার বিজি শিডিউল থেকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য যে সময় দিয়েছেন তাই আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমার সঙ্গে একবার মুষ্টি বন্ধ করে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বিজেপি, বিজেপি, বিজেপি। বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ত্রিপুরা। ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শ্রদ্ধেয় রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। ওনাকে রিসা দিয়ে আমরা সংবর্ধনা জানাবো। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এ রাজ্যের জাতি জনজাতির জনপ্রিয় নেতা, রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি। উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমি অনুরোধ করব ওনাকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার। যতন খোলঙ্খা দ্বিতীয়বারের বিজেপি নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা সরকারের যে দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি, সেই উপলক্ষে আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যে বিশাল বিশাল জনসমাবেশ, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী আদরণীয় শ্রী জেপি নাড্ডাজি। সময়ের কারণে আমি সবার নাম নেব না। এখানে উপস্থিত সমস্ত মহানুভবরা, ডান দিকেও মহানুভবরা উপস্থিত আছেন এবং আমার সামনে
বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন স্তরের যারা জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত আছেন এবং আমার ভাই ও বোনেরা, সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বন্ধুগণ। আমি ধন্যবাদ দিতে যাই আমাদের বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজি মহোদয়কে, যিনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের এই সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি সবাইকে একবার করতালির মাধ্যমে ওনাকে স্বাগত জানার জন্য আমি বলবো। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, যার মার্গদর্শনে আমরা ত্রিপুরা সরকার কাজ করে যাচ্ছি এখানে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের দেশের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি, যিনি সময় সময় ওনার কাছ থেকে আমরা দিক নির্দেশিকা আমরা পাই। বন্ধুগণ, ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট কুশাসন দুঃশাসন থেকে 2018-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাদে আমরা ত্রিপুরাবাসী মুক্তি লাভ করেছি। খুন, সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, উগ্রপন্থীদের সৃষ্টি করার কারিগর এই সিপিএমকে সাধারণ মানুষ দেখেছে। এরূপ কংগ্রেসকেও আমরা দেখেছি। কংগ্রেসের সময়েও তাদের থেকে ধার নিয়ে একই স্টাইলে ওনারাও শাসনভার এখানে করেছেন। চাকরির কেলেঙ্কারি, স্বজন পোষণ, ব্লকের বকে দুর্নীতি, স্কুল কলেজে গুন্ডাগিরি, অফিস কাছারিতে আন্দোলনের নামে গুন্ডাগিরি। ওরা আদালত মানে না, ওরা বিচার মানে না। কিছুদিন আগে অদ্ভুত লাগলো আমার কাছে, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে মাননীয় কোর্টের নির্দেশে বিলুনিয়াতে ওদের 3 নেতাকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু ওনারা কি বলছেন, ওনারা কোনো দোষ করেননি। অদ্ভুত এই অবস্থা। এর আগেও আমরা দেখেছি ওনাদের এক নেতা যিনি এমপি ছিলেন, থানা থেকে ওনাদের দোষী সাব্যস্ত ক্যাডারকে জোর করে বের করে নেওয়ার সেই বন্দোবস্ত ওরা করেছিল। আজ ওরা গণতন্ত্রের কথাই বলেন। কোথায় ছিল গণতন্ত্র? 2 সাংবাদিক বন্ধুকে ওনাদের সময়ে হত্যা করা হয়েছিল, এখনো বিচার চলছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যারা এই সংগঠিত যে খুন করেছে তার বিচার নিশ্চয়ই হবে। সিবিআই কাজ করছে, আমি আশা করছি সেটা খুব শিগগিরই তাদের যারা এই খুনের সাথে যুক্ত ছিল তাদেরকে পুলিশ ধরবে। আমি ওনাদের সমস্ত সময়ে সমস্ত বিচার ওনারা পাননি। ত্রিপুরা হত্যালীলা বহু সংগঠিত করেছিল, সেটা সবার জানা। অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, কোনো বিচার তৎকালীন সময়ে আমরা পাইনি। ওনাদের সময় 80-র দাঙ্গা আমাদের সংগঠিত হয়েছিল, আমরা সবাই জানি। এখনও আমাদের চিন্তায় এখনও তরতাজা এই ঘটনা আমাদের কাছে আছে। মানুষকে ওরা মানুষ বলে গণ্য করতো না বন্ধুগণ। গোয়েবলসীয় কায়দায় এখনও ওরা মিথ্যাকে বারবার বলে ওরা চেষ্টা করছে, এবং ওদের যে পার্টি সেখানে কিন্তু এই মিথ্যা বলার গোয়েবলসীয় কায়দার একটা কারখানা। গত 7 বছরে ত্রিপুরার বাজেট আপনারা সবাই জানেন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। 2024-25 অর্থ বছরে বাজেটের আমাদের যেটা আমরা রাখা হয়েছিল 7,800 কোটি টাকা। এর জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা 7,000 কোটি টাকা রেখেছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে কোনো অবস্থায় বাইরের থেকে ইনভেস্টাররাও আসবে না, বা পার্মানেন্ট কোনো যে ইনভেস্ট করার পরে যে পার্মানেন্ট যে স্ট্রাকচার সেটা যদি না থাকে তাহলে অর্থনীতিরও সমৃদ্ধি হবে না। আমাদের বর্তমানে মাথাপিছু গড় হাই প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। 2017-18-তে ছিল 1,444,000 টাকা, 2023-24-এ 1,77,723 টাকা হয়েছে বন্ধুগণ। জিএসডিপির কথা যদি বলি, 2023-13-14-তে ছিল মাত্র 25.58 কোটি, আর 2023-24-তে আমাদের এখানে এখন যে জিএসডিপি বেড়ে 82,082 কোটি হয়েছে। বিরোধীদের সমস্ত চক্রান্তকে অতিক্রম করে রাজ্যে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্ধুগণ। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। এনসিআরবির যে রিসেন্ট আমাদের যে রিপোর্ট তাতে দেখা গেছে নিচের দিক থেকে, আমি সব জায়গায় সবসময় সেটা বলি, 3য় স্থানে রয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে নিচের দিকে 8ম স্থানে আমাদের রয়েছে। প্রভূত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপ না হয় তাহলে ভারতও কিন্তু ডেভেলপ হবে না, এবং সেই দিশায় 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে। আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছুদিন আগেও আমাদের এখানে যারা এনএলএফটি এবং এটিটিএফের এরা অস্ত্র সেই অ্যাকর্ডের কারণে
তারা সারেন্ডার করেছে। এখন আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরা এখন মানে টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা, সেটা আমরা দাবি করতে পারি বন্ধুগণ। এখন চারিদিকে যে হীরা মডেল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন যে আমি হীরা মডেল দিব 2018-র আগে, এবং সেই অনুযায়ী যেমন বলা তেমন মানে সেটা করেছেন উনি। আজকে এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে এসছে, ইন্টারনেট হচ্ছে, এখানে রেলওয়ে হচ্ছে, এখানে এয়ারওয়ে হচ্ছে, সব দিক দিকে এখন ত্রিপুরা অনেক উপরে এখন স্থান নিয়ে নিয়েছে। আমাদের এখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় 839 কিলোমিটার তার কাজ চলছে। থার্ড গেটওয়ে ইন টার্মস অফ ইন্টারনেট যদি বলি, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ের পরিবর্তে পরে ত্রিপুরার স্থান এই থার্ড গেটওয়ে যে ইন্টারনেট। মহিলাদের সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরের অগ্রাধিকার আমরা দিচ্ছি। মহিলাদের জন্য 33% রিজার্ভেশন আমরা রেখেছি। 50% সরকারি যদি কোনো স্টল হয় সেখানে মহিলাদের জন্য আমরা রিজার্ভেশন রেখেছি। আমরা যদি কোনো জমি কিনে তাহলে 5% থেকে মহিলাদের নামে যদি রেজিস্ট্রি হয় সেখানে 4% আমরা করেছি। আমরা কলেজ ফি, যারা মহিলা আমাদের ডিগ্রি কলেজে পড়ছে তাদের সমস্ত রকমের ফি আমরা মুকুব করেছি। পিঙ্ক টয়লেট আমাদের বাজেটে আমরা বলেছি, রাস্তায় ওনাদের সম্মান যাতে বজায় থাকে সেখানে মহিলাদের জন্য আমরা পিঙ্ক টয়লেট করেছি। যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রাধান্য আমরা দিচ্ছি। সরকারি চাকরি কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন, আমি এই ময়দান থেকে আমি বলেছিলাম, আমাদের মাননীয় যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে যুক্ত ছিল। ত্রিপুরাতে 2018-তে এখন পর্যন্ত সরকারি চাকরি 16,451 জন পেয়েছে বন্ধুগণ। আউটসোর্সে 5,771 জন পেয়েছে। সিকিউরিটি গার্ড সরকারি এবং বেসরকারি মতে 2,937 জন পেয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন টিআইডিসির তরফ থেকে এখন পর্যন্ত 6,017 জন পেয়েছে বন্ধুগণ। এমএসএমইর মাধ্যমে প্রায় 2 লক্ষের অধিক এন্টারপ্রেনার এখন তৈরি হয়েছে ত্রিপুরাতে। বেকারত্বের যদি কথা বলি, বেকারত্বের হার 1.7% ত্রিপুরাতে, অথচ জাতীয় গড় যেখানে 3.2% আছে। মাননীয় অমিত শাহজির উপস্থিতিতে আমরা কিছুদিন আগে প্রায় 2,830 জন বিভিন্ন পদে আমরা নিয়োগপত্র এখানে দিয়েছি। নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আরও আগামী দিনে প্রায় 8,000-এর মতো চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার কাজও এখানে শুরু হয়েছে। আমরা কিষাণ সম্মান নিধির যদি কথা বলি, বার্ষিক 6,000 টাকা করে প্রতিনিয়ত কিষাণরা এখানে পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 2023-এ আমরা শুরু করেছি। আপনারা জানেন প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা আমরা 100% আমরা এখানে স্যাচুরেশন পয়েন্ট আমরা এনেছি, কিন্তু বাকিরাও যাতে এই সুরক্ষার, যেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় আছে, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সেটা আমরা করেছি, সেটারও কাজ চলছে। মানুষ একমাত্র ত্রিপুরাই একমাত্র আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে 100% এই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তারা এখানে সে কাভারেজ ওনারা পাচ্ছেন। ত্রিপুরাতে মেডিকেল কলেজের কথা বলি, এখানে তিনটা মেডিকেল কলেজ হয়েছে, এখানে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ হয়েছে, এখানে বিএসসি নার্সিং কলেজ হয়েছে, 9টি সুপার স্পেশালিটি জীবিত হয়েছে। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোকে যাতে আরও শক্তিশালী করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। ট্রমা সেন্টার হচ্ছে। আমাদের এই যে ত্রিপুরাতে শান্তি সম্প্রতি আমরা বজায় রেখেছি, এখন সেই কারণে ইনভেস্টররা এখন ত্রিপুরাতে আসছে। কিছুদিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে ত্রিপুরাতে যখন আমরা ইনভেস্টর মিট করি, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা, প্রায় প্রচুর যারা ইনভেস্টর এখানে এসছেন, 887 জনের মতো ইনভেস্টর এসছেন এবং তাতে করে আমাদের এখানে 3,700 কোটি টাকার ওনারা করেছেন বন্ধুগণ। আমরা ত্রিপুরার মানুষ এই জিন্দাবাদের কালচার এখন মুক্তি পেয়েছি। আমরা আগে প্রতিনিয়ত আমরা দেখতাম এই জিন্দাবাদ সেই থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি বন্ধুগণ। 35 বছরে সিপিএম এবং কংগ্রেস যে পুরনো ক্যাসেট সেইগুলো বাজিয়ে ওরা সারা বছর ওরা কাজ করতো এখানে বন্ধুগণ। আমি আশা করি কংগ্রেস নেতাদের যে মায়েদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের এবং খুনিদের কাছে ক্ষমতার লোভে যে সব বিক্রি করে দিয়েছে, ওনারা বোঝা উচিত যে ওদের সাথে না থাকাটাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। মানুষ তাদেরকে কোনো অবস্থায় গ্রহণ করবে না বন্ধুগণ। ভাগ্যিস এবারের 2023 ইলেকশনে এমন একটা অবস্থা করেছিল কংগ্রেস এবং সিপিএমের, আমরা বলি বাম কংগ্রেস, তাদের মিতালিতে এমন একটা অবস্থা করেছিল যে 2023-এ আর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আসবে না। কিন্তু সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের
সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডাজির নেতৃত্বে এবং আমাদের গৃহমন্ত্রীজির যে আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন, যে কারণে আবার আমরা এই ত্রিপুরাতে বিজেপি সরকার আবার আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। বন্ধুগণ, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, কারণ আমাদের মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি বলবেন, এখানে বললে শেষ হবে না। ওনার জন্য আপনারা সবাই এসছেন। ত্রিপুরা এখন যে অবস্থায়, এখন ত্রিপুরা চারিদিকে ভারতবর্ষের এমন এক জায়গায় এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ত্রিপুরা এসডিজি যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস, এর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা টপ পারফর্মিং স্টেট হয়েছে। সেখান থেকে এখন ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত গড়ে স্বপ্নকে আমাদের রাজ্যে সার্বিক অর্থে আমরা রূপায়ণ করতে চাই। আমরা সত্যি যারা 10,323-এর কথা আমরা বলছি, ওনারা যখনই কোনো চাকরি দিত দেখা গেল কোর্টে চ্যালেঞ্জ হতো। এখন পর্যন্ত এই ত্রিপুরা সরকার যেভাবে স্বচ্ছতার সাথে কাজ চালাচ্ছে, স্বচ্ছতার সাথে চাকরি দিচ্ছে, একটাও কেস আপনি দেখাতে পারবেন না যেটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে কোর্টে। বন্ধুগণ, আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা থাকতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্বচ্ছতার সাথে আমাদের ভারতের সরকারকে উনি চালাচ্ছেন, সেই দিশায় আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা সেইভাবে চালাচ্ছি। বন্ধুগণ, আমি কিছুদিন আগে আপনারা প্রতি ঘরে সুশাসন প্রথমবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জন্মদিনে আমরা শুরু করেছিলাম 2022-এ 17ই সেপ্টেম্বর, এবং দ্বিতীয়বার আমরা নভেম্বরে 23 আবার শুরু করেছি দ্বিতীয়বার। মানুষের প্রতিটা ঘরে গিয়ে আমাদের কেন্দ্রের যে স্কিমগুলো আছে, ত্রিপুরা সরকারের যে স্কিমগুলো, সেগুলো মানুষের ঘরে ঘরে আমরা নিয়ে গেছি। বন্ধুগণ, তাতে করে প্রচুর মানুষ তাতে লাভ পেয়েছে। বন্ধুগণ, সবাইকে আমি আবার এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে। উনি বিস্তারিতভাবে আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্যে যে সমস্ত জনকল্যাণমুখী কাজ হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ উনি তুলে ধরেছেন। আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির দ্বিতীয় সরকারের দ্বিতীয় বর্ষর পূর্তি উপলক্ষে আজকের যে সমাবেশ, এই সমাবেশ থেকে আমরা মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর ওনার 2 বৎসরের যে সফলতা, তার একটি খতিয়ান একটা আমরা তৈরি করেছি আপনাদের সামনে, এটা আমরা উন্মোচন করব। তো আমি অনুরোধ করব अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, हमारी देश की यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मंच पर हमारी उद्देश्य उनका महामूल्यवान वक्तव्य रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को हम विनम्रता पूर्वक से निवेदन करता हूं उनका बात रखने के लिए। जेपी नड्डा जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। भारत माता की बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला मानिक शाह सरकार के द्वितीय वर्ष के पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे बहुत ही
जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय राजीव भट्टाचार्य जी, संसद में मेरे साथी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के संगठन का कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्री संबित पात्रा जी, हमारी लोकसभा की सांसद बहन श्रीमती कीर्ति देव वर्मा जी, हमारे प्रभारी पूर्व में सांसद मेरे साथी डॉक्टर राजदीप राय जी, हमारे संगठन मंत्री सम्माननीय रविंद्र राजू जी, समस्त मंत्रीगण के हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे समस्त विधायकगण जो दाहिनी तरफ बैठे हैं और हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबाई के नमस्कार। केमन आছেন? ভালো, धन्यवाद। मित्रों, जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूं तो सबसे पहले मैं मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाइयों और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। साथ ही साथ आपने मानिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहां शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जहां तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। ये उत्साह जो मैं देख रहा हूं वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे आने का यह पहला मौका मिला है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी लोकसभा में और यहां के पूर्व मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद भाई बिप्लब देव भी आ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूं। मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में भेजी। मित्रों, ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है। मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को
भाई विप्लव देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी। हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है, उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में। और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहां आपके माध्यम से त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, एक समय में ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं ये लिखा करते थे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, यानी हम असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, शाह जी की सरकार एक बार नहीं बारंबार आए और बारंबार कमल खिले। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, 31.3% वोट मिले थे। 2019 में हमको 36.7% वोट मिले और हमको 23 करोड़ वोट मिले और 36%, 7% वोट मिले। और हमको 2024 में 37% वोट मिले, 37% वोट मिले। 24 लाख करोड़, 24 करोड़ वोट हमको मिले। ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बारंबार आशीर्वाद तो देती है और बारंबार ज्यादा वोटों के साथ आशीर्वाद देती है, ज्यादा झोली भरती है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 6 बार गुजरात में लगातार पिछले 3 दशक से ज्यादा लगातार सरकार में विराजमान है और कमल खिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश में हम 4थी बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। थोड़े से काल के लिए हमारी सरकार गई थी, फिर से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हमने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए, तीसरी बार। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बना है और दूसरी बार सरकार आई है तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई।
महाराष्ट्र में हम दूसरी बार आए हैं, उत्तराखंड में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, मणिपुर में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, असम में हम लगातार दूसरी बार आए हैं, और मुझे खुशी के साथ कहना है कि त्रिपुरा में भी आपने लगातार दूसरी बार कमल को खिलाया है। मित्रों, आपको जानकर खुशी है कि ये दिल्ली में आपदा आई हुई थी, 10 साल से आपदा थी, 27 साल से हम सरकार के बाहर थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज दिल्ली में भी 27 साल बाद कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये आपदा को दिल्ली की जनता ने हटा दिया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, यह सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है, और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं, बारंबार मिलता रहे, और इसी तरोताजा तंदुरुस्त हालत में हम लोगों की सेवा कर सके, यह मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र की, तो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसके लिए 25 करोड़ दिया गया और लगभग 1,46,000 हेक्टेयर भूमि इससे फायदा हुआ, ये हमारी जनता को बताना आवश्यक है। उसी तरीके से एमएसपी के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन 53.900 मैट्रिक टन चावल पैडी ये खरीदने का काम अगर किया है और 27,888 किसानों को लाभ दिया है, तो वो मानिक शाह की सरकार ने दिया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड में 65,700 कार्ड बांटे गए और 570 करोड़ रुपए का राशि किसानों को डिस्पर्स की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में त्रिपुरा आगे बढ़ चला है और 20,160 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20,000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप की हिस्सेदारी बढ़ाई है। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में त्रिपुरा ने अपने आप को स्थापित किया है, और आज लगभग मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना के तहत 96,000 हमको प्लांटेशन के लिए उसमें हम लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। उसी तरीके से अर्बन हॉर्टिकल्चर में हमारे छोटे छोटे घरों ने 9,575 घरों ने प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ उठाया है। इस तरीके का काम हुआ है। अगर मैं लाइव स्टॉक और फिशरीज की बात करूं, तो मुख्यमंत्री प्राणी संपदा विकास योजना 11 करोड़ रुपए दिए गए। फिशरीज में 66,600 फिश के फार्मर्स को 88,000 ट्रेन साइंटिफिक इसके लिए काम करने का, साइंटिफिक दृष्टि से उनको पिसीकल्चर समझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। शिक्षा में हमने देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हॉर्टिकल्चर, सबकी चिंता की है। एजुकेशन में निपुण त्रिपुरा में लगभग 4,500 स्कूल्स को इनोवेटिव मेथड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है, और लगभग 137 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत में 7,77,000 परिवारों को
और लगभग 20 लाख लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाया गया है, इसका लाभ पहुंचाया गया है, गरीब आदमियों का इलाज किया गया है। ये पहली बार हुआ है, ये भी हमको समझना चाहिए। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 4,30,000 हमारे इंडिविजुअल्स को इनकी भी चिंता की गई है और इनका भी इलाज किया गया है। इस तरीके से काम किया गया है। आप बताइए, त्रिपुरा की सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलिए, सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रेलवे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा आज बढ़ता हुआ त्रिपुरा दिख रहा है। 10 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट से शहर को आने वाली रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है पता नहीं चलता था। आज हाईवे, 4 वे, 4 लेन, ये सड़कों की बहार लग गई है। और रोड और ब्रिजेस में त्रिपुरा में अकेले 462 किलोमीटर की सड़क बनी है और 24-25 में ही 180 किलोमीटर की सड़क बन करके तैयार हुई हाईवेज में, रोड्स और ब्रिजेस में। उसी तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम में आपको लगभग 2,000 रुपए, 3,77,000 हमारे बहनों को सोशल स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है। ये विकास के काम हुए हैं। हमारे ट्राइबल बच्चों को, उनको विकास के लिए और उनके विकास के लिए ट्राइबल स्कॉलरशिप लगभग 68 करोड़ रुपए का उनको डिस्बर्समेंट हुआ है और 33,500 बच्चे आज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हमारे ट्राइबल बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं जो कल को देश में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। वंदन केंद्र में 27 ट्राइबल कम्युनिटीज को लाभ मिला है। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। राजीव भट्टाचार्य जी उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री ने भी की है। आपको जान करके खुशी होगी, जो त्रिपुरा सीपीएम के राज में रक्त रंजित था, खून से सना हुआ था, यहां की मिट्टी में खून दिखता था, आज त्रिपुरा में क्राइम रेट में 20% का गिरावट आई है और आज क्राइम रेट में देश में तीसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर है। सबसे लोएस्ट क्राइम रेट आज त्रिपुरा में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम में यहां पर 64,000 किलोग्राम का गांजा, इसको भी सीज किया है। मैं बधाई देता हूं कि नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की ओर आप आगे बढ़े हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आपके सेक्रेटेरिएट का सारा काम आज डिजिटाइज हो गया, आज ई फाइल पर हो गया। आज 29 लाख फाइल, 29 लाख फाइल्स आज डिजिटल माध्यम से डिस्पोज ऑफ हुई है। 100%, 100% आज डिजिटलाइज फाइलिंग का सिस्टम त्रिपुरा के सेक्रेटेरिएट में चल रहा है। मैं मानिक साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम, आज आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया। मैं यहां बैठे बैठे अपने मोबाइल पर अपनी जमीन के बारे में जान सकता हूं। मेरी जमीन कहां पर, कितने बिस्वा, कितने बीघा, यहां बीघा और बिस्वा ही बोलते हैं, कहानी कितने कहानी और कितने कोंडा, कितने कहानी और कितने कोंडा कहां पर है, ये हमारे लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये बदलता त्रिपुरा है मोदी जी और मानिक शाह के आशीर्वाद से, ये हमको समझना होगा। और इसीलिए हमारा ये सारे का सारा रिकॉर्ड आज डिजिटलाइज हो गया। उसी तरीके से आज आपको सिंथेटिक फुटबॉल का स्टेडियम और ग्राउंड मिल गया है। खेलो त्रिपुरा में पैरा गेम्स में अभी पैरा गेम्स हुई।
मैं बधाई देना चाहता हूं त्रिपुरा की सरकार को, शाह जी की सरकार को, जिसने यहां पर पैरा गेम्स कराया त्रिपुरा का, और उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे बच्चों को काम करने का, खेलने का मौका मिला। उसी तरीके से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो इग्नोर रहती थी, आज उसको भी मुख्य धारा में लाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, याद रखना, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। इस त्रिपुरा में जो भी विकास का पत्थर लगा है, वह विकास का पत्थर तब लगा है जब अटल जी थे, और बाद में जब मोदी जी आए तब लगा है। इस बात को याद रखना। ट्राइबल मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार के मंत्री तब आने लगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। और आज त्रिपुरा एक तरीके से जिसे कहा जाए वो विकास की कहानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताता है। भारत मंडपम में जो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ, उस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आप सब लोग शामिल हुए, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। और विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से जोड़ने का काम चला है, जिसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि त्रिपुरा में मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका टैक्स डिवोल्यूशन मानिक शाह जी से पूछ लीजिएगा, विप्लव देव जी से पूछ लीजिएगा, हमारे राजीव भट्टाचार्य जी से पूछ लीजिएगा। जो आपको यूपीए के सरकार में मिलता था, उससे आपको टैक्स में 5 गुना इजाफा किया है, 5 गुना इजाफा किया है। आपको 2014 में 9,000 करोड़ रुपए मिलते थे, आज आपको 46,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास के लिए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ग्रांट इन एड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी के आशीर्वाद से 73% का इजाफा हुआ है, 73% का इजाफा हुआ है। पहले आपको मिलते थे 31,000 करोड़ रुपए, आज आपको मिल रहे हैं 54,000 करोड़ रुपए। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। रोडवेज में लगभग 663 किलोमीटर की हाईवे बन करके तैयार हुई है। त्रिपुरा में अब आप त्रिपुरा को ब्रॉड गेज में 2016 में ले आए थे, यानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मैं मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे याद है, मैं यहां आया था और उस समय आप लोगों ने ये बात कही थी। 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉड गेज मिल गया। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज त्रिपुरा अभी 19 ट्रेनों के साथ और 13 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ जुड़ गया है। यह मुख्य धारा में आया है, यह हमको ध्यान में रखना है। 4 रेलवे स्टेशन आज अमृत भारत के स्कीम में बन रहे हैं। आपने देखना, अगरतला, उदयपुर, धर्मनगर और कुमारगढ़ 2 साल के अंदर ये आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखेंगे, ये एयरपोर्ट जैसे हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमने 2-3 नए रूट ऑपरेशनलाइज किए हैं और अगरतला को हमने किसान कृषि उड़ान स्कीम से जोड़ दिया है। उसी तरीके से अब ये नई टर्मिनल बिल्डिंग, ये जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जिसका श्री गणेश मोदी जी ने किया, यह भी इसका बदलाव तब हुआ जब मोदी जी की सरकार आई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिपुरा में जो पिछले 7 साल से काम कर रही है, इस सरकार का इम्पैक्ट इतना है कि इन्होंने गवर्नेंस को बदला है और लास्ट माइल डिलीवरी को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो दाल मिल रही है, और त्रिपुरा में 24 लाख लोगों को यह सुविधा मिल रही है।
उसी तरीके से आवास योजना में मुझे याद है विप्लव देव आप थे, मानिक शाह जी थे, आप थे, एयरपोर्ट के बगल वाले गांव में आप ले गए थे मुझे, और प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिखाई थी मुझे। आपको जानकर खुशी होगी कि यहीं त्रिपुरा में जहां देश में 4 करोड़ मकान बने हैं, वहीं 4,70,000 मकान इस छोटे से त्रिपुरा में बंद करके दिए हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत में 25 लाख बेनिफिशियरीज ने लाभ उठाया है। किसान सम्मान निधि में जहां 12 करोड़ किसान ने अपनी 24वें फरवरी को 19वीं किस्त उठा ली है, वहीं 2,60,000 किसान त्रिपुरा के हैं जिनको 2,000 रुपए 24 फरवरी को 19वीं किस्त मिल गई। और इस तरीके से लाखों करोड़ रुपए मोदी जी ने किसानों के खाते में डाले। स्वच्छ भारत मिशन में आपके त्रिपुरा में, वैसे सारे देश में 12 करोड़ स्वच्छ भारत में इज्जत घर बने, लेकिन त्रिपुरा में 4.5 लाख त्रिपुरा में भी इज्जत घर बने हैं। यानी 4,50,000 बहनें जो खुले में दैनिक नित्य कर्म के लिए जाती थी, जो सड़कों पर, गांव में, खेतों में जाती थी, आज उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो वह मोदी जी ने दिया है और उसको धरती पर मानिक शाह ने उतारा है। हमारी बहनों को इज्जत देने का काम किया। मित्रों, मैं विकास के बारे में एक लंबी गाथा बता सकता हूं, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं और मैं बार बार बोलता हूं कि देखो, पूर्णमासी का अगर मौज लेनी हो और सूरज की रोशनी की चकाचौंध लेनी हो तो रात के अंधियारे को और अमावस्या को याद रखना। बुरे दिन को याद रखोगे तो अच्छे दिन का मजा लोगे। अगर अच्छे दिन में मौज में मस्त हो जाओगे तो बुरा दिन ग्रसित करने में कोई तकलीफ नहीं, कोई देर नहीं करेगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, याद करो, ये कम्युनिस्टों की सरकार, और ये कम्युनिस्टों की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का घालमेल था, घालमेल। अंदर से दोस्ती, ऊपर से नूरा कुश्ती। और इस बार तो आपने देख लिया, चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव पे आ गए, लड़ने आ गए, इनके पत्ते खुल गए। ये सत्ता के भूखे लोग, ये सत्ता के को पाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने वाले लोग, इन्होंने त्रिपुरा को एक तरीके से खून से सनी हुई जमीन बना दिया था। आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर, पॉलिटिकल वेंडेटा। मुझे याद है, मैं 2014 से पहले आया था, मेरा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसको घर में घुस करके ये सीपीएम के लोगों ने और कांग्रेस के आशीर्वाद से उसकी जान ले ली थी और कोई पुलिस वाला केस रजिस्टर करने नहीं आया था। ये भी मैंने त्रिपुरा की धरती पर देखा। मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं? ये त्रिपुरा हमने देखा है। और आज त्रिपुरा में हमारी बहनें इज्जत के साथ रात को 9 बजे 10 बजे कहीं से भी कहीं जा सकती है, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये त्रिपुरा की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। इसलिए मित्रों, विकास की नई नई कहानी वो याद रखना। हम जब विकास की बात करते हैं तो उनका लाल आतंकवाद याद रखना। जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका भ्रष्टाचार याद रखना। जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका कमीशन याद रखना। जब हम विकास की बात करते हैं तो उनका बंद और ब्लॉकेड याद रखना। एक तरफ चमकता हुआ सूरज है मोदी जी के नेतृत्व में, एक तरफ पूर्णमासी है, दूसरी तरफ अमावस्या है, दूसरी तरफ काली रात है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रहिए, कमल खिलाते रहिए, त्रिपुरा का विकास देखते रहिए और त्रिपुरा को मुख्य धारा में शामिल होते में आप अपना योगदान कीजिए। आज के दिन जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं 2 स्कीमों की घोषणा जरूर करूंगा और वो मुख्यमंत्री
मानिक शाह जी ने बड़े अच्छे से रची है। मैं मानिक शाह जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इस मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा के हर बीपीएल परिवार में जो बिटिया पैदा होगी, जो लक्ष्मी पैदा होगी, उसके नाम पर मानिक शाह की सरकार 50,000 रुपए का बॉन्ड भरेगी। और यह पैसा जब 18 साल की बहन होगी तो वो बॉन्ड उसको मिल जाएगा। वह बॉन्ड 10 लाख रुपए का होगा जो उसके काम आने वाला है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसकी भी मानिक शाह जी ने रचना की है। मैं घोषणा कर रहा हूं, अभी त्रिपुरा बोर्ड को हम लोगों ने तय किया था कि जो 100 बच्चियां होंगी, जो पहले 100 नंबर लेंगी, 100 टॉप की बच्चियां होंगी, उनको हम स्कूटी देंगे। अब हमने इसमें त्रिपुरा बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, साथ में सीबीएसई और साथ में आईएससी, इन सब के बच्चों को मिला करके पहले 140 बच्चों को हम स्कूटी देंगे और यह मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जानी जाएगी। यानी हम महिलाओं को, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत महिलाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित किया, ये हम सब लोगों ने देखा है। और आज मानिक शाह की सरकार ने महिलाओं को, बच्चियों को, लक्ष्मी को, लाडली लक्ष्मी को जिस तरीके से आज आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं मानिक शाह की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही इस 2 साल के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा। और आगे चल करके त्रिपुरा तीव्र गति से आगे बढ़ता चलेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय त्रिपुरा।